الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليكم الله بارئك الذي بك يا مصطفى خشنا وهبانا وعلى آلك الأظهار مع ذي سرك الأسماء فهم سكن النجاة همانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل والكرم وينابع العلم والحكم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله والدا أعان ولده في بره صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur ngarsane Allah Subhanahu wa taala berkali panjenengan saged kumpul mriki sami-sami melaksanakan salat Idul Adha. Mugi-mugi berkah kumpuli kula kali panjenengan insyaallah angsal rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebat surgane Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Adha niki para kalian panjenengan angsal mundut hikmah paling boten 3 hikmah sing kula kali panjenengan saged mundut tang momen Idul Adha. Ingkang sepindah nggih niku napa kula kali panjenengan saged mundut pelajaran daripada kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tang surat As-Saffat ayat 106 Allah Subhanahu wa taala dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala dawuh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, aku telah bermimpi diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam menjawab, lakukan wahai ayah yang sudah diperintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Perhatian dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dangu boten gadah putra. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk disembelih. Kemudian lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu juga dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika itu masih kecil, akan tetapi Nabi Allah Ismail alaihissalam sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terangkan niku para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kali panjenengan saged mundut pelajaran saking Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam niki inggih niku kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam siap untuk disembelih karena buah daripada kesabaran atas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba yang sangat besar. Itu buah kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan kitab Fawaidul Muhtarah diterangno as-sabru ala thalathati aqsamin.
as-sabru ala ada'il faraid falahu 300 darajah. Was-sabru ala ijtinabi nawahihi wa huwa 600 darajah. Was-sabru inda sadmatil ula wa huwa 900 darajah. Yang kita fawaidul muhtarah niki diterangno sabar niki enten 3 macam. Ingkang sepindah nggih niku napa? As-sabru ala ada'il faraid falahu 300 darajah. Ingkang sepindah nggih niku sabar terhadap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam menjalankan sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka angsal 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Kalau kalian panjenengan sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, siam, haji dan sebagainya. Kalau kalian panjenengan sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kalian panjenengan angsal 300 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kali nggih niku napa? As-sabru ala ijtinabi nawahihi fa huwa 600 darajah. Sabar terhadap menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan 600 derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau kalian panjenengan sabar tidak melakukan nopo mawon larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kalian panjenengan bakal angsal 600 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 nggih niku napa? As-sabru 'alal bala' 'inda sadmatil ula fa huwa 900 darajah. Yang ketiga napa? Ingkang nomor 3 nggih niku sabar terhadap musibah. Ketika kita pertama mendapatkan musibah, kalau kalian panjenengan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala bakal maringi 900 derajat saking Allah Subhanahu wa taala. Karena niku para hadirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah pelajaran kalau kalian panjenengan saking Idul Adha niki, kalau kalian panjenengan sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap musibah sing kula kali panjenengan tampi saking Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Engkang nomor kali pelajaran saking Idul Adha nggih niku adalah pendidikan yang berhasil daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada putranya nggih niku Nabi Allah Ismail alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan wa qala ya abdi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadi orang yang sabar. Berarti Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah sejak kecil menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu orang tuanya untuk melaksanakan taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Niki berkati sinten? Nggih berkati napa niku pendidikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena niku para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran sing kula kali panjenengan mondot, kita sebagai orang tua hendaknya kita mengajari, mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kula kali panjenengan putra waya kula kali panjenengan dados anak-anak ingkang saleh-salehah, berbakti kali kula kali panjenengan sebagai orang tua. Karena niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh rahimallahu walidan a'ana waladahu fi birri. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua ketika membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Karena itu bantu anak untuk berbakti kepada kita, bantu anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Begitu juga para hadirin, kalau kita posisi kita sebagai anak, kita posisi kita seperti Nabi Allah Ismail alaihissalam terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, niku menjadi anak yang taat kepada orang tua, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang bisa membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ingkang terakhir yang kula kali panjenengan saged mundut daripada Idul Adha nggih niki adalah memperkuat keimanan. Keimanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah sangat tinggi sekali. Tinggal kula kali panjenengan, keimanan butuh diperkokoh, butuh diperkuat. Kula kali panjenengan keimanan butuh cek-cek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Memang keimanan niku yazid wa yanqus, bisa naik, bisa nambah, bisa kurang. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun maringi tips teng kula kali panjenengan. Nggih niku napa? Jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, perbaharui iman-iman kalian dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Karena niku para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boten kesupen
Bendinten kula kali panjenengan zikir la ilaha illallah kalanten kalimat la ilaha illallah niki saged memperbaharui memperkokoh keimanan kula kali panjenengan. Mugi-mugi insyaallah berkat Idul Adha niki kula kali panjenengan saged mundut pelajaran daripada Idul Adha niku dados tiang-tiang ingkang sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dados tiang-tiang ingkang sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dados tiang ingkang sabar menerima musibah Allah Subhanahu wa taala, dados tiang sepuh ingkang bisa mendidik anaknya, dados anak-anak ingkang soleh-soleha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kumpuli kala kali panjenengan teng lapangan niki untuk melaksanakan salat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi berkah Idul Adha niki hajat-hajat kula kali panjenengan, hajat dunia maupun hajat akhirat insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghun nizam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim wa huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu man nasara 'abdahu wa 'ajja jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahil khaliqil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي بكلماتك إلى يوم الدين اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك المسلمين اللهم في البلاء والوباء والغلاء والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن خصوصا من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة خصوصا في بلد فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار